तो है जति माने मैं गो छाड़ वो ये छाड़ूनी हेलो हाय गुड मॉर्निंग फर्स्ट वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आशा करছি ଆପଣ ନିହାତି ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି 22 ଅଗଷ୍ଟ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 22 ଅଗଷ୍ଟ କ'ଣ ମୋର ତ ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ। ୱିଥ୍ ଆଜି ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଆମେ ସବୁଦିନ ରାତି ରନିଂ ଯାଉଥିଲି, ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ନଥିଲି। ତ ଆଜି ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲି ଉଠୁ ବାରିଶଟା ବର୍ଷାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। 3 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଜି ନାହିଁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ତ ଆଜି ତଥାପି ସକାଳୁ ଉଠି ନାଇଲି ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଏଠୁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି। ଛତା ଥାନା ବୁଲି ପଡ଼ିଛି, ଛତା ଥାନା ବୁଲୁଛି ହାଜି ଯାଇଛି କାଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ। ତ ଆଉ ତ ଯାଇ ହେବନି ବର୍ଷାରେ, କାଦୁଅ ମାନେ ହାତ ହେଇଯିବ ବି, ସବୁ ହାତ ହେଇଯିବ କଥା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଉଛି ଭିଜିଗଲେ ଚଳିବା ହେବ। ମାନେ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ କେହି ୱିଶ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜି ତ ଡେଲି ଏଡ଼ା ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ନେଇଯିବା। ତ ଆଜି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 5:30 ପାଖାପାଖି, ଆଉ 5:30 ହେଇଗଲାଣି। ଏଇନେ ଉଠିନା ମାଇଲି 5ଟା ଉଠିନା, 5ଟା ଉଠିଲା ପରେ ଭାବିକି ଫୋନ୍ କଲି ଯିବା ନା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯାଇ ହେବନି ଆଜି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଠକଡ଼ା ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ହଁ ହଉ ନାହିଁ କହିବ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ତ ମାନେ କିଛି ରନିଂ ତ ଯାଇ ହେବନି, ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। ତ ତାପରେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯିବା ଆଜି, କାରଣ ଜନ୍ମଦିନ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। देखो भाव उठ टे उठ प्रभु तो मुहटे देख टिको भाई उठी देले आज फ्रेंड्स। टिको भाई तो उठी पड़े मुँह कि देखते क्या जाना मो माँ उठे तो फ्रेंड्स चिन्ह डन क्या हाँ उठ टे मुँह टे बदन मुख देख टे इडनी साला गुटका खाई जाते रोचे सही पड़ बढ़िया ना सही पड़ बात चलते सही पड़ा घंटे घंटे तापर देखा तो गाइज ए तो मुझे गाधी पलैली। तो मुझे तो गाधे बाकी महापात्र से गाधे ना कहीं कारण प्रबल वर्षा से गाधु कि न गाधु कि चलो आम गाधे थी मंदिर वेट करवा आसले भल आसले भल और कौन चलो पानी गला हेलो गाइस वेलकम टू माय कही लगो इंट्रोड्यूशन किसी आवश्यक नहीं है कारण एत वर्षा हो गाधी पारी ना भारी माने छक जगह आइली भारी स्वेटर नड़िया नड़ी किणुची दंडिया पसंद तो बाइक देख आमर स्वेटर जैकेट उपरटा पिंधि है मुझे किसी ना सता धरी अधा भिजिगली पैंट जुत भिजिगल तो अधा तो आसा ना तो जगह मंदिर को आम तो गाधी पारी रेडी बाकी जो ये महापात्र गाधी दिन चल देखा प्राय भिडियो कष्ट तो फ्रेंड्स ए तो प्राय 10 मिनट हो गला तो मंदिर आसना थे 10 मिनट आसना मंदिर रहा बाकी महाराज देखा ना तार नंबर भी नहीं फोन नंबर था लगे तो 10 मिनट कल कर भाई जन थे पाखे कल आसी आउे तो किसी समय लगे 5-10 मिनट लगे तो आसला जाकि पूजा पाठ करूँ जी घर को कौन पूरा भिडियो देखिए निहती कौन कौन कली मोर फास्ट तो रही नमस्ते जय जगन्नाथ मत एना भिड़ देखी देखले पाक भोक आना थी ना मो कोड़ी ना कोई भगवान खाया दे हे प्रभु खाया दियो तो गाइस तो मैंने पूजा पूजा सरला तो चलते जा देखा पड़ जाते तो आगे को कौन देखा मुझे जानी कौन कही देखा देल तो अब छोट गाड़ी रेडी होना जैकेट पिंधिक तो चलते जा पे चले आराम चल